Let's see it. Now in the house we have Space. Say hello to Space, of course. Mr. Hi. Rojeb right there, and Nikita. So good to have you guys. Thank Finally, you so much. finally on air. Finally on air. Yay. Yeah. Cool T-shirt and a cool CD out as well. Kupakko release back. It's been a long time coming. The album. 2 years. I think 2 years. Yeah, I think we crossed paths. I think 2.5 years ago at Alien Francais. 2 years ago, probably exactly. July. July. June yeah. 21st. On the World Yes. Music Day, wasn't it? Yeah. And you were phenomenal back then. It took a long time, but then it got made proper. How was the whole journey for you guys? बिचमा चाहिँ अब when we were हुन्छ नि अफ रोड डाइभर्स भयो अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो अनि बिचमा the ups and downs and finally we came back together and maybe त्यो ब्रेक पछि झन् we have grown strong I guess and it's been exciting since then. Yeah, and of course, Rojeb is one of the most finest guitar caretakers that I know as well. Formerly with Sound Factory, of course. That's how we came to know each other. There's been a lot of impetus of post-rock, like मान्छेलाई post-rock भनेको कुरा थाहा छैन. And to be very honest, labeling any band something is also very detrimental to the whole band's growth. तर the first time I heard the name post-rock was actually from Rojeb. The name post-rock, I didn't know it existed. I think हामीले त्यही conversation एउटा गरिरहेको थियो. How was your musical too? Like, to grow up गर्दाखेरि स्कुलमा what were you listening to and how did you come to this music? फर्स्टमा त अब रक म्युजिकबाटै म चाहिँ त्यो इभल्भ हुँदै आएँ अब स्कुल लेभलमा त्यो मेटालिका लेड जेप्लिनहरू यस प्लस टूसम्म त्यही सुनिन्थ्यो अनि पछि अब इन्टरनेटको रिचहरू हुन थाल्यो अनि त्यो पछि बाहिरको आर्टिस्टहरू खोज्दै जाँदा चाहिँ अब बाहिरको टो ब्यान्ड अनि जस्तै जन अनि त्यो दिस विल डिस्ट्रय यु भन्ने त्यस्तो त्यस्तो ब्यान्डहरू फिगर आउट हुँदै गयो अनि तिनीहरू भेट्यो अनि के हो यो जनर हुन्छ नि अब कस्तो अर्कै खालको हुँदैन बजाएर चाहिँ त्यो एकदम एम्बिएन्ट म्युजिकहरू सुन्दा चाहिँ ल यो चाहिँ अर्कै टेस्ट रहेछ यो अर्कै खालको म्युजिक रहेछ जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ अनि इन्ट्रोड्युस भयो कि And then you moved on to Momentum. त्यसपछि त्यो पछि चाहिँ अनि पहिला चाहिँ त्यही लेड जेप्लिनहरू त्यस्तो बजाउँथ्यो अनि पछि त्योबाट अलिकति साइड लाएर न्यू टेस्टहरू चाहिँ अब कस्तो मोडर्न म्युजिकसँग हामी त्यो अपडेट हुनुपर्छ जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ अनि जहिले हुन त मैले नराम्रो भन्न खोजेन तर त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ मोडर्न म्युजिक हो यसमै हामीले चाहिँ केही बरु पुरानो पनि कम्बाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ खालको साउन्ड पनि दिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ मोमेन्टम पनि गऱ्यो त्यसरी अनि त्यसरी नै स्पेसमा पनि हामी त्यस्तै सङ्गीत मतलब पहिलाको ओल्ड स्कुल पनि छ अनि पोस्ट रक पनि छ सबै चिजहरू चाहिँ हामीले अलिकति एक्सपेरिमेन्टल गर्दै Absolutely. And what were your singing inspirations growing up? मैले चाहिँ बच्चादेखि नै जे आर्टिस्ट मलाई राम्रो लाग्यो होइन आई वाज नेभर एउटै जेनर यो म चाहिँ यो बेसिकली यो सुन्छु कि त यो गाउँछु कि त यो बजाउँछु भनेर त्यसरी कहिले नि स्टिक भएर बसेन कि वाट एभर वाज प्लिजिङ टु माई इयर्स म चाहिँ त्यही सुन्थेँ त्यस्तै नै ट्राई गर्थेँ अनि इभेन्चुअली रेगन फ्रेगमेन्ट्स यस उसको थ्रुबाट रिकेन दाईसँग चिनजान भयो अनि त्यसपछि रिकेन दाई लेट्स स्टार्ट अ ब्यान्ड हाम्रो त्यसपछि कुरा नि मिल्न थाल्यो कि अनि रिकेन दाईसँग साउन्ड क्लाउडमा 2टा गीत पनि गरेको थियो हामीले साउन्ड क्लाउड डेज यस त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक जस रिकेन म साउन्ड क्लाउडमा छ त्यो गीतहरू अझै पनि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फाइनली रोजिबको कुरा गर्नुभयो What year is this when all of this is happening? 2013, 14? No, Before earthquake or post earthquake? I guess. Post earthquake. I knew रिकेन दाई ब्याक इन 2014 अनि त्यसपछि 2 years चाहिँ हामीले सँगै काम गरेपछि अनि चाहिँ रोजिबहरू 2016 मा Riken Martin is of course the other guitarist of the band Space who's not with us. 2016 मा त्यसपछि सिजन दाई अनि रोजिब अनि त्यसपछि हाम्रो पहिलाको बेसिस्ट अभिनव लामा त्यसपछि चाहिँ अनि स्पेस फर्म भयो के How did the music get defined? Like we'll get to that question eventually, but
First phase, when you guys were getting together, practicing or trying to figure out your sound, how were those first few sessions like? त्यो चाहिँ अलि फर्स्टमा चाहिँ यस्तो थियो खास चाहिँ रिगेनले चाहिँ मैले चाहिँ मोमेन्टममा गएर थाहा थियो अनि उनीहरूले चाहिँ हामीले बजाएको हेर्न पनि आएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ उसलाई चाहिँ राख्न पर्ला त्यो टेस्ट थाहा भयो कि उसलाई र उसको त्यो हेड मिल्छ भनेर अनि त्यो पछि चाहिँ उसले मलाई अप्रोच गर्यो अनि मैले पनि हुन्छ भने अनि प्लस फर्स्ट रिगेन र निकिता पहिल्यै गरिरहेको थियो उनीहरूले चाहिँ त्यो अब अलि इलेक्ट्रोनिक म्युजिक त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो 2-3 ट्र्याक त हामी ब्यान्ड फर्म हुन अनि रिगेनसँग थियो रहेछ कि ओके अनि अलिअलि क्लिप थियो अनि उसले त्यो क्लिप ल्यायो अनि हामीलाई सुनायो अनि हामीले चाहिँ के गर्ने यसलाई के गर्न सक्छ भनेर स्टुडियोमा बस्यो अनि बजाउँदै अनि गर्दै 3-4 महिना त त्यही गीत मात्र वाक्कै हुने गरी आधी घन्टासम्म त्यही गीत झ्याम हान्दै झ्या गर्दै गऱ्यो अनि पछि त्यही रेकर्डिङहरू चाहिँ रफ रेकर्डिङ थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो सेक्सन चाहिँ राम्रो छ भनेर थाहा भयो अनि त्यसरी चाहिँ जस्तै अब स्टुडियोमा रेकर्ड गर्यो त्यो सुन्यो अनि फिल्टर गर्दै त्यसरी चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो फेजबाट चाहिँ ओभरकम भयो अनि ठ्याक्कै थाहा भयो कि यस्तो रहेछ हाम्रो चाहिँ क्वालिटी हामीले गर्न सक्ने भनेर थाहा भयो यो चाहिँ प्र्याक्टिस रुममा बसेर लाइक ह्यामरिङ इट आउट टिल यु गेट पास्ट इट त्यस्तै भयो हामी 3-4 घन्टा बिहानै होइन 7 AM मा यता बल्खु के थियो नाम स्टुडियो आरके स्टुडियोज त्यहाँनिर 7 बजे सबजना आइसक्थ्यो अनि त्यसपछि वी युज टु प्र्याक्टिस अनि यस्तै 1-2 घन्टा जस्ट दिनदिनै कि डेली 7 बिहानै 7 बजे होइन 5 बजे उठेर सबसँग एकअर्कालाई फोन गरेर एकदमै प्र्याक्टिस गरेँ सुरुको फेजमा चाहिँ and that early on phase of struggling and त्यो sounds and figure गरेर त्यस त्यति बेला पनि what musical influences or what exactly was going on in the back of your head when you were thinking this will become the sound? पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यस्तो छ रिगेन चाहिँ एकदम ओपन माइन्डेड मान्छे उसले जे बजाउनु मन लाग्छ बजाउ तर सुट हुनु पर्यो भन्छ कि अनि अब उसले जे गर्नु मन लाग्छ गाउँ जे लिरिक्स लेख्न मन लाग्छ लेख तर सुट हुनु पर्यो भन्छ अनि ड्रमरले पनि जे बजाउनु लाग्छ तर ठ्याक्कै त्यो ब्यान्डमा चाहिँ हुनु पर्यो त्यो एउटा मेन पार्ट चाहिँ रिकेन दाइले जस हैन सुन्थ्यो अनि ल हुन्छ है यो भनेर भन्थ्यो कि अनि ठ्याक्कै कहिलेकै मैले जे पाइदै बजाएर यो चाहिँ ठिक छ भन्थ्यो कि हो र हुन्छ कि त्यस्तो पनि थियो कि कहिलेकै but it would sound better पछि सुन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ जस त्यो सेन्स हुन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई उसको एकदम बेस्ट पार्ट लाग्छ यो हान्नु यो ठिक छ पर्छ भनेर भन्छ जस उसले चाहिँ त्यो एउटा कुरामा चाहिँ knows what fits where भन्ने कुरा चाहिँ प्लस अब के my music, the ethno music, my graduate. Sorry. Yeah. There's a whole batch of those students, right? KU got your batch. Is everybody's doing something from that batch. Yeah. Again, a very, very good place for you to learn music or absorb music is KU because they give importance to the whole thing as well, which can't be said about a lot of places. But I'm saying that this privileged. Coming back to the first formation of Space Zone Kura. Radio Nagarik 96.5. We have fun on this show. We let our guests say whatever they want. We've been talking to Space. We've been talking to people on the chat on our YouTube feed as well. And guys, if you want to see us, I'm live on YouTube at the moment on Radio Nagarik 96.5. Do subscribe to that as we welcome back Space and we welcome Praveen Marjan, who's running around somewhere outside. We were talking about how the music was created, and of course, your debut album I/I EYE/I is out, and I think I've heard probably the songs, maybe 50% of the songs before, because there's a lot more on the album as well, and it was at one of the shows that I actually realized कि त्यो complexity मा पनि कसरी you can find beauty in complexity पनि कुरा हुन्छ के, and sometimes you have to keep it just 4x4, just keep it simple and that's straight. But songwriting को कुरा, like particularly for you Nikita, त्यो लेख्दाखेरि even for something like hallucinating, what was your process going into songwriting for each song? मैले चाहिँ
सबै गीत अब अहिलेसम्मको गीतहरू हुनु यो एल्बममा चाहिँ 9वटा गीत छ होइन 2 इन्स्ट्रुमेन्टल्स एन्ड 7 विथ भोकल्स 7वटै गीत चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस रुममै नै लेख्यो कि मैले चाहिँ दे युज टु प्ले द सङ रेस्ट अफ देम जस्ट बजाइरहेको हुन्थ्यो एन्ड आई युज टु लिसन अनि गीतबाट के फिल भइरहेछ त मलाई अनि त्यही फिल अनुसार लेख्ने पनि होइन यत्तिकै गायो अनि मोबाइलमा रेकर्ड गर्यो अनि पछि सुन्यो कि ए मैले यो गाएको थिएँ ओके दिस इज what this word sounds like. But that's what so the process was hearing the music first and this essence soul like describe garne basically is describing the song and what it makes you feel. That's brilliant. We were talking about the song Abstrophone. Abstrophone, yes. How it's written about one of Abstrophone चाहिँ for all of us एकदमै close to us यो गीत चाहिँ because this song was written for Puru रिकेन दाई अनि हाम्रो सिजन दाईको best friend Puru he passed away the suicide so sad and this was one day रिकेन दाईले स्टुडियोमा okay you need to write a song for our friend and he told the story and I was like okay एकदमै हुन्छ नि कस्तो नर्मल कुरा भइरहेको थियो एक्कासी ब्रड अफ द टपिक अनि very overwhelming अनि त्यसपछि म्युजिक बजाउनु भयो गिटारमा स्टुडियोमै थियो हामी त्यति बेला and this was I was so sad हुन्छ नि अब त्यो फिलिङ all of us know हुन्छ नि when someone is taken away from us अनि yes it was very very sad moment अनि त्यही फिलमा मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको थियो कि अनि त्यति बेला जे निस्क्यो लेखेँ त्यो that was the first song I wrote down डायरीमा किनभने I wanted to write it अनि त्यसपछि गीत बजाउनु भयो I wrote it down अनि हामीले त्यसरी नै गीत बजायो अनि त्यो गीतमा चाहिँ फ्लुट पार्ट पनि छ कि पछि एब्स्ट्रोफोनमा अनि त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने बिचमा चाहिँ त्यो सङ स्ट्रेट जान्छ इट गोज स्ट्रेट अनि बिच पार्टमा हाम्रो मित्सुशी शाही द अदर भोकलिस्ट उसको स्क्रिमिङ पार्ट छ त्यो चाहिँ अब कसरी आफ्नो सबै फ्रस्ट्रेसन रिस सबै निकाले जस्तो त्यो पार्टबाट चाहिँ फिल हुन्छ कि अनि लास्टमा चाहिँ अनि फेरि आई विल सी यु एट दि अदर साइड भनेर द सङ एन्ड्स एकदमै क्योडिकबाट फेरि पिसफुलमा कि यस अनि त्यसपछि बिचमा त्यो फ्लुट पार्ट पनि एकदमै हाम्रो रविन्द्र दाईले एकदमै मिठो हालिदिनु भएको छ जस्ट जस्टिस टु द सङ and yes that is how Abstrophone was made. Fantastic. Agrasa, and we request all our viewers and our listeners to go pick up their album or pick up their merchandise as well. Where is the album available? It's available at Beers and Cheers in Jamsikhel. Where else are you guys putting it out? They've sold out. They sold out everything from the show. Back to the show, Radio Nagarik 96.5 at the last quarter of the show, sitting down with Space, Nikita and Rojeb, who also is been known to represent another UK-based guitar player called... I saw a photo of him and Guthrie Govan, and I think Guthrie Govan looked at him and said, Haila Judua. I am sure of that. But it was a great meeting. I mean, we were there together when Guthrie came down. What a phenomenal artist Guthrie Govan is. Again, one of those artists who's been there for so long, and then social media, YouTube comes up, and his licks and everything start picking up. The guy who was here last time, Maxim, Micic, the two boys, David Maxim, Pliny, of course. When we talk about post-rock and what comes after 70s, 80s, decadent rock भनौँ न big riffs, big solos त्यसपछि के आउँछ भन्ने कुरा because after that what came was grunge because grunge was simple, grunge was hardcore, grunge was straight in your face, no fancy stuff, no technique. See, none of those things. त्यसपछि पनि there is this underground movement. I think one of the bands that are responsible for post-rock in the international scene could have been Tool. Back in 1991, 92 they were playing shows त्यति बेला पनि that people hadn't heard of at that point. यो सबैको कुरा when it comes to Nepal is fairly recent. यो कुरा मान्छे भिजेको पनि के टुल त कति मान्छेलाई थाहा थिएन भने देवर बिकज त्यति बेला यहाँ आउने पनि क्यासेटहरू भनेको मेटालिका र गन्ज एन्ड रोजेस नै हो 92 93 मा. But how did it make its way to you? First, that
new age rock, the modern rock sounds. So what was the first sound that you heard? मलाई चाहिँ एकदमै फर्स्टमै सुन्नु बित्तिकै यो मोडर्न म्युजिक भनेको गथ्री गोबनको एरिस्टोक्र्याट्स उनीहरू ब्यान्डबाट नै भयो अनि उनीहरूको अब फलो हुँदै जाँदा अरू पनि ब्यान्ड हेर्दै गयो कि अनि त्यही अब इन्टरनेटमा युट्युबमा हेर्दै सर्च गरेँ अहिले त कस्तो एउटा ट्रेन्ड पनि छ भने मान्छेहरू जहिले पनि इन्टरनेटमा केही न केही नयाँ आउँछ भनेर खोज्दै अनि कस्तो आर्टिस्टहरूलाई दिप गर्छ कि अनि त्यस्तै प्रोसेसमा अब यो प्लिनी C2 आयो भने यस्तो बाहिरको अस्ट्रेलियन गिटारिस्ट कहाँबाट फिगर आउट भयो अनि हाम्रो त्यति बेला चाहिँ मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि अब नेपालमा सायद कसैले सुनेकै छैन जस्तो लाग्थ्यो कि अनि पछि अब जब चाहिँ अब यो साइलेन्स फेस्टिभल उनीहरूले बाहिरबाट आर्टिस्टहरू ल्याउनु थाल्यो 12 फुट निन्जाहरू ल्याएपछि अलिकति नेपालमा पनि अनि अडियन्सहरूले पनि लिसनर्सहरूले पनि ए यस्तो म्युजिक पनि रहेछ है भनेर अलिकति ग्रो अप भयो कि त्यो फ्ल्यास आउट भयो म्युजिकल इन्टेलेक्ट पनि अलिकति so sort of getting bigger. There's something called math metal now. There's something called math metal now. All of this, he was there at Club 25, where we got to see him. Bumblefoot was there. All these great artists coming from outside, and it's the same stage where you guys launched the album as well. 25 hours. Okay, 25 hours. One thing that I'm trying to get to is we're blessed to have a platform where international artists and local artists, domestic artists get to do it. How was the experience? Tio Din album launch, I was there, ASM was there, we were all over the place. How was the whole feeling heading into that day? First thing, I'm very grateful that we were त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा हामीले एल्बम लन्च गर्न पाइरहेछ हैन त्यसको लागि चाहिँ अभिषेक दाई 25 आवर्स एन्ड टंगाल सबैलाई बिग थ्यांक यू एकदमै एप्रिसिएटेड किनभने दाइहरुको सपोर्ट बिना चाहिँ इभन हामी जस्ट वी म्युजिशियन्स भएर एकअर्कालाई जसरी हामीले अहिले सपोर्ट गरिरहेछ नि ESM त्यतिखेर द एक्ट कमेरो स्पेस इट्स अ ब्रिलियन्ट थिङ के म्युजिशियन भएर अर्को म्युजिशियनलाई सपोर्ट गरेर बुझ्नु त्यो म्युजिक बुझेर एकअर्काको म्युजिकलाई अगाडि लाने के द्याट इज वाट नेपाल निड्स राइट नाउ अनि 25 आवर्स लाई फेरि पनि थ्याङ्क यू माई साइड एन्ड स्पेस अनि रिकान दाई हुनुहुन्न आज मित्सुसी बिकी अनि हाम्रो रितव दाई सबैलाई धेरै yes Ritav was going absolutely crazy. Ritav brother is going crazy on the YouTube chat. Somebody cut his beer supply. comment Cut him down. But he's also joined Space, of course, as the bassist. A great addition, working with Camero that he has. That day when we were there together, the whole show. From a layman's point of view, it was they came to see Space. They came for the Space album launch and everything because they knew that what the theme of the event was. Now after the album launch, like where you guys headed next? What's happening? What do you guys have planned now? The main हामीले next album को लागि focus भइसक्यो हैन already? Oh, that's what I involuntary. अरु चाहिँ अब सायद अब काठमाडौँ सिटी टुर जस्तै होला सानो केही अनि आउट अफ भ्याली पनि हामीले अलि त्यहीँबाट अप्रोचहरू भइरहेछ हैन अब त्यो आउट अफ भ्याली पनि 3-4 शो हुन्छ होला सो द्याट अब हामीले अरू अडियन्स पनि भनौँ न रिच होस् हैन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यही अलि मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ अब बाहिर सिटी र बाहिर जाने मतलब यो आउट अफ भ्याली गिगहरू गर्ने एल्बम प्रमोसनको लागि The plans that have been made. Fantastic. The whole package of the album event that day is something that I've always wanted to see, but I've never seen. Is that CD, T-shirt, posters and bairaतिर हुन्थ्यो नि that's the complete band feel के त्यो आउनै पर्छ कि एल्बम लन्च गर्दाखेरि त्यो अब एउटा सिडी दिएर यतिकै पठायो भने त त्यो हुँदैन नि त्यो मर्चेन्डाइज कमेरो आर यु लिस्निङ and I think the whole experience that making of merchandise from the posters, was it all planned or was especially thanks to Mitsushi Shahi, our other vocalist, उसले नै सबै टी-शर्टहरुदेखि लिएर all the merch उसले नै That's the t-shirt that she's wearing, by the way. Yes, that's the one. The album art, beautiful album art. उसले नै इनिशिएट गरायो okay, let's do this. अनि thanks to Mitsushi for all the merch stuffs. अनि ख्यादतको yes ख्या clothing as well. ख्या clothing as well. Yes. Oh yeah, that was there too. I remember at the album launch.
just brilliant, the whole package and everything. Watching you guys for 2-3 years now and then going forward and doing all of these things. It's just been amazing. Why is the name of the album I? I त्यसमा पनि धेरै डिस्कस परेको थियो सुरुमा टकिङ अबाउट आवर ब्यान्ड्स नेम स्पेस स्पेस चाहिँ हामीले किन राखेको थियो भने अब स्पेस इज अ मिस्टेरियस थिङ स्टिल मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मेरो रिकेन दाइको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अनि हामीले स्टिल अब साइन्टिस्ट एस्ट्रोनट्सहरूले डिस्कभर गरिरहेछ तर मेबी वी आर नट इभन क्लोज टु इट के जे छ होइन अनि त्यतिकै कुरा हुँदा हुँदै स्पेस राख्ने हो अनि ओके स्पेस इट्स मिस्टेरियस अनि एल्बमको नाम चाहिँ कसरी आयो भन्दा आई हेभ बिन फन्ड अफ आइज मलाई चाहिँ आँखाहरू एकदमै मनपर्छ कि आई लभ आइज मान्छेहरूको आँखा आई फाइन्ड इट मिस्टेरियस एज वेल जस्ट यस टु प्रोटेक्ट इट अनि जस्ट लाइक आवर ब्यान्ड्स नेम अनि ओके इट रिलेट्स आई स्पेस अनि त्यसपछि आई And before we wrap up, final few words to your fans who are listening. You want to say something like that? Thank you so much, guys. सबैजनालाई जसले पनि सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ and thanks to Radio Nagarik. हाम्रो ASM दाई, we love you. We love you too. अनि yes, अभिषेक दाई हाम्रो अर्को अभिषेक दाई and still 25 hours अनि we're going for the World Cup, the Heavy Metal World Cup. They're in the final with Baby Metal, so vote for them. Vote for them. अनि 25 hours अनि हाम्रो फ्यामिली फ्रेन्ड्स सपोर्टर्स सबैजनालाई a big thank you. We love you. Rojeb? त्यही हो सबैजना त्यही हो keep supporting us, keep listening. Space. Let's support original music. Absolutely. Yes. Absolutely, it does. And original music is gonna do fine with bands like Space leading the charge. Like ASM. It's good to see you guys back because I knew you guys came back from on the brink of completely breaking up as a band. You came back from that, and now you have an album. Just like that movie. You guys. I mean, that bond will keep you in tighter. That bond will, of course, there's been band members come and go and everything, but the music goes on. The music always goes on. And yes, for our album CDs अनि merch को लागि चाहिँ you guys can visit BNC Beers and Cheers Chamsikil and we plan to keep our merch Tone Music मा पनि pretty soon. And also you personally text गरे नि हुन्छ space को inbox मा message पनि गरे हुन्छ. Facebook, yes, of course. Find them at space.nepal. That's I think where your address is at. And yes, we've talked about the stuff is gonna be at Beers and Cheers. We've talked so much about Beers and Cheers. It's like the Rock Show presented to you by Beers and Cheers. Free promotion for you guys. I need beer next time. Free beer. Free beer for all of us. For all of us, exactly. Thank you guys. Thank you so much. Finally we get to talk. Finally we get to talk about your journey. I've seen your journey from maybe 50 yards out. You guys doing it, coming together, going away, coming together again. And it's been inspirational. I think I've told the manager, Pravin, also, that when I saw Space, I knew that music can be told in many different languages and many different ways. And Leo Aries came from a little bit of that as well. It did. So I will count you guys as inspiration for that. So thank you for that. Thank you so much. Thank you everybody for tuning in. The BNC gang, Yojana, everybody on our YouTube. Sabai Amro listeners across the radio waves as well. Thank you very much. This has been Space. This has been The Rock Show with ASM and I will see you next week.